राती एरको आसले आसिके पिछु दिगे दरजा माने खिड़कीटा है खिड़की खटखटाले हले मैं सुनिके भी नाई सुनार कहले तो 2 बार एरको खटखटाले हलो नाई सुनली मैं माने सुनिके नाई सुनार कहले फिर पीछे तांबुल बाकली संगे मके लेबधा लेक हले भी मैं नाई सुनली एरको फिर आरो राव दिले हले के लागे बोली के मैं दरजाटा खुलली खिड़की दिगे से हले देखी जे उ लागे हले मैं बोलली जे तो हिया की करे कासी ही हिया मोर दादा भोजी घुमाई है एरको बोली के मैं बोलली हले मके बोलले जे कि बा लाइटटा बंद करी दे और चुपचाप से लाहे से दरजाटा खुल बोली के नीतू शांतिपुर के रे नीतू हाँ शांतिपुर के रे चिन्हा पाई मैं वाके की करे कासी है ओटा तो एखन मैं भी नहीं जानी 9:30 बजे राती हले मैं दरजाटा खुला लगे लगे माने वो मके देखा नहीं पाले हले मैं डायरेक्ट भागी के जाए के मानुष गिला के हाँ के जमा कर ली तो को जमा करा में पीछे आरो हिया से ठीक भागे टाइम में मानुष के धकिया धकी हले हले जाए के हुआ पब्लिक गिला पालेन हले धोरी के वाके मारपीट कर लेन आरो केस ना की दिए जाए रहे हले अंदर थाना तक जाए रही आरो इतना राती आई है की संदेह एखन राती आसी है तो कोनो बेआई संदेह से आसी है पारे आगे पीछे माने रास्ता घाट में केखनो नंबर संबर मांगते रहे केखनो दिने माझे घरे आसी जाते रहे घर सामने कर मानुष नाय थाकले माने वो आसी जाते रहे आसी के उल्टा पुल्टा बोलते रहे हले भी मैं सामने सामने माने जाननी दी रही जे उमुक आदमी आसी के मके ओलो परेशान करछे एरको बोले के मैं बताई थाकी रही हिया तो कि मैं मोर घरे मोर माँ बाप के भी बताई ही मोर दादा भोजी के भी बताई ही हिया तो मोर घरे माने मोर बूढ़ा है मैं आही मोर ननद देवर है और मोर बेटी बर्तमान वो एखन ढिकियाजुली में काम करल घरत ना थके बेया उद्देश्य में आसी है नहीं तो उतना राती तो क्यों ना आए बेक एखन कारेंटा बदला आवाटा में हंदर नाई हाकाई और वो तो एखन मानुष गिला के बोलছে बोले जे हाकाई रहे हले मैं आसी ही बोल के लेकिन हंदर वाके नायो हाकाई और अदर घरे माने नायो जावा होई है हंदर हिया मारपीट करी है बोली के हंदरे घर सामने के रे माने काका लगल वार नाम से केस दी है अजीत वार नाम से केसटा दी है हले आर हंदर जाए रही थाना में हले जाए के हंदर बताली एरको बात लगे बोली के हले आर एखन हंदर के सोमवार दिन के दिन दी है हाकाई है हुआ थाना में तो सोमवार दिन जावा होबे काली राती तार माने मोर एनेका हल मैं टुपनी मारी आसिलो तेतिया मोर एटा खुरी आसे दिवारी बरो बोली तेओ मोक फोन करছে फोन करार पिছত अजित तई सोनकाले आ बोली कैसे मैं एबार हुई गलो होवार पिছত आरो फोन करार लगे लगे हारि पालो पिছত मैं आरो एकदम फटाफटी के आई आसो पिছত गाली बार सोनकाले आ बोली कैसे सोनकाले आहा बोली कोरा कारण मैं मिसेसक कलो जे এই খুরি মাতি আছে কি বা হল বলে আহিলো আমি দুটা মাইকি এটা মোর বাগান আছে উৰুকে বাগানৰ সাইডতে আহিছে মই ৰাস্তা মেন ৰাস্তা হৈ কিনে আহিলো আহি আছো আহাতে মোর পিছত এটা লৰা আছিল এটাৰ পিছত দুটা লৰা দেখা পালো ঘুৰি কিনে আহাৰ লগে লগে জিটলত হুমা লগে লগে মই দেখা পালো মানে কোনে আছে বুলি কয় এটা লৰা ফটককে দাউৰি আহি মোক ধাক্কা মাৰলে ধাক্কা মাৰাৰ পিছত মই দাউৰি গিলো तार पिछे पिछे दाउरी जावा पिছত देखा पालो जे नीतू दास हे आसे पिছত मैं कैसे मैं प्लेन करा पात प्लेन करा हेतु लई किने मैं आइसो पिছত मैं रह तई जदि दाउरी आसा मैं काटी दिम किन्तु दे पलाई थाकले काटी दिम बोली कैसो पिছত बेचारा रखला रखा पिছত मैं ताक कलो एक्सर मारलो एक्सर मारार लगे लगे हि रखले रखार पिছত मैं माइकिक तो दी दिलो मोर खंगटो बेसि आसे दाउटो आपनि लई जा कोৱাৰ लगे लगे हि आर पलाले तार पिছত किबा स्कूटी आही आसिल स्कूटी आहानते बस्तुটো কি হল পাবলিকে তাতে ইফালে ইফালে বিয়া আছিল বিয়াতে মানুহগিটা আছিল তাতে তো পুরা মারপিট শুরু হই গেল রখার এই এটা তাতে যাই কিনে বেড়া লগোৱা আছে তাতে মানুহটো পৰি থাকা আছিল তাতে মানুহগিটা দেখা পাই ধৰি কিনে মারছে রাতি কেইটা বজাৰ ভিতৰত এইটো মোক তো ফোন কৰিছিল 9:43 मैं तो भावसो माने हि आगते एनेका जननी दिছিল भयरे जननी दिছিল जे आमाक ए गाँव चुबुरियाक जे কৈছে जे নহয়
সদায় মোক ফোন কৰি থাকে এনেকা তেনেকা এটা টাইম দি মোক এটা টাইমত মই আহি যাম। বেয়া ইংগিত বিয়া এইটো ধৰা জানে, এইটো ৰাইজে গম পাব। ইংগিত মানে এটা টাইম দি আছিল, টাইম মতে মানে সি কৈ আছিল মানে এনেকা টাইম দিবি বুলি কৈছে। তো আমি ভাবছোঁ যে মই নিজে ভাবি ল'লোঁ, মাইকীৰ মিছেছৰ লগত কথা পাতিলোঁ যে এই তাৰো যেনে এনেকা আছে, যদি তাৰ তেনেকা আছে যদি আমাক নক'ব, যদি নাই যদি আমাক ৰাইজক জনাব। তেতিয়া ঠিকে আছে, যোৱাকালি এনেকাই ফোন কৰি কিনে আমাক জনাই আমি আহিলোঁ, আহি কিনেতো বস্তুটো এনেকা হ'ল। ল'ৰাটো ক'ৰ হয়? ল'ৰাটো আমাৰ নিজৰ গাঁৱৰে হয়, শান্তিপুৰ। এইটো হ'ল হৰিচিঙ্গা থানা। কিমান হয়তো মানে এতিয়া প্ৰশাসনে গম পাব, আমিতো নাপাওঁ। কিন্তু মোৰ আণ্ডাৰত যে অজিত খাখাৰ নামত যে কেছ দিছে, কোনে দিছে এইটো আমাক লাগব। অজিত খাখাক কোনে কেছ দিছে সেইটো লাগব, নহ'লে কিন্তু আইনটো বেয়া হ'ব। তাক মাৰছোঁ না কুবাইছোঁ না কি কৰিছোঁ, মোৰ নামত যে কেছ কৰিছে, যোনে গিছে সিহঁতক আমাক লাগব। প্ৰশাসনে আহি নিতু দাসক এৰেষ্ট কৰিব লাগব। আজি ৰাতিৰ ভিতৰত এৰেষ্ট কৰিব লাগব। এই হপাকাৰা নহ'ব। বাৰে আমি তাকে দেখা পাইছোঁ হপাকাৰাৰ কাৰণে। আমি যাওঁ হপাকাৰা বুলি কয়, কিন্তু আমি যাওঁ বেলেগৰ ঘৰত। আজি নহয়, আজি এতিয়া শুনি পাই আছোঁ এইটো ছোৱালীৰ লগত ফোন কৰে, সেইটো ছোৱালীৰ লগত ফোন কৰে, ডেকা ছোৱালীৰ লগত, যিটো মাইকী আছে, যাৰ মাইকী এই গিৰেকে বাহিৰত গিছে তাৰ লগত কথা পাতি কিনে এই ৰাস্তা এই দৰ্জাটো খুলি থবি বা খিৰিকী খুলি থবি। এইটো কথা কি হ'ল? আৰু এইটো ঘৰতে জানো এই দৰ্জা ঠেলা কিবা কৰা, আৰু আমি ৰাইজে জানো এই হপাকাৰা আহিছে, কাটা আহিছে বুলি, মানুহ চুৰ কৰিব আহিছে বুলি। এইটো নহয়, এই নিতু দাসে হয়। আমি এতিয়া স্পষ্ট গম পালোঁ এইটো কৰি আছে। এতিয়া আমি গম পালোঁ মোটামুটি এতিয়া 1.5 মাহ, এই ডিচেম্বৰৰ পৰাই সি বস্তুটো আমি এতিয়া গম পালোঁ। আমি নিজে পাইছিলোঁ, কিন্তু আমি তেনেকা ভাবা নাছিলোঁ হপাকাৰা বুলি। মই কিবা এটা ফোন কৰি আছোঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণেহে আমি বাদ দিছিলোঁ। এতিয়াতো একদম ৰিয়েল দেখা পালোঁ, মই নিজৰ চকু দি দেখা পাইছোঁ। এতিয়া আমি প্ৰশাসনে কি কৰে এইটো আমাক উচিত বিচাৰ লাগে। এৰেষ্ট কৰে না কি কৰে, না অজিত কৰে না নিতু দাসক কৰে। এই ৰাইজৰ কাৰণে ন্যায় লাগে। মই নিজৰ কাৰণে কৰা নাই, ৰাইজৰ কাৰণে কৰিছোঁ। যদি প্ৰশাসন